রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Rama Krishna Bhagavan ki हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामं लक्ष्मणं ध्रुवं रघुवरं सीतापति सुन्दरं काकुस्थं कणाकं मनोजपं मातुलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मयं मनोरजतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री श्री पूर्णब्रह्ममुक्त शरणकमले कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। जय दुर्गा सत्संग ब्राह्मण टिगिरा এই ব্রাহ্মণটিরা প্রকৃতির মধ্যে ঋণী করে দিয়েছেন, নিশ্চিত ভাবে ঋণী করে দিয়েছেন। প্রকৃতিরে ମୁଁ ଜଣେ ଗୀତା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଳି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଡାକିଲା ଦିନରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ଦିନ ଏଇଠି ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ସେ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇ ସଂଘର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ଏଇ ହରିଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଅତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି କେବଳ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିରା ହେତୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ, ଗାୟକ ବାୟକ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ମୋର ମା ମାଉସୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଛି। 8 ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଭଲ ବିହନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗଛ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଯେତେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ପାଠ ବି ନ ଜାଣିଥାଏ ଆଗକୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବି କରିନଥାଏ ଘାସ ଟିକେ ହେଲେ ବାଛିବ କୋଡ଼ିରେ ମାଟି ଟିକେ ଖସାଇବ କେଉଁଠି ଖତ ଟିକେ ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସାଧକ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କହିଗଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପୋଷାଇ ପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ପୋଷାଇ ନ ପାରିବା ଆମେ ନିରସ କ୍ଷେତ ପରି ହୋଇଯିବା। ନିରସ ଆଟରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିହନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେମିତି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ସବୁକୁ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆମେ ପୋଷାଇ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଭାଗବତରେ ତ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ସେ ଫଗୁଣ ବାବୁ ଯେଉଁ ବହିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଗୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଏଟା ମୁଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ବହିଟା ମୁଁ ଉଲ୍ଟୋ ଉଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଦଟିଏ କଳି ଯୁଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଆହା ଆୟୁ ଅଳ୍ପ ମନରେ ସଂଯମ ନାହିଁ ରୋଗ ଅନେକ ବହୁତ ଦୋଷର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବହୁତ ଦୋଷର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ତେଣୁ ହୋଇଛି কলিকাল আসিবাত হেলা নিকট কলিকাল আসিবাত হেলা নিকট অনেক দুষ্ট সংসারে হেবে প্রকট তাঙ্ক সংসর্গে আসিলে সাধু পুরুষ তাঙ্ক সংসর্গে আসিলে সাধু পুরুষ উগ্র প্রকৃতির হই জীবে বিশেষ बोले प्रभु श्री भगवान की देखंतु आज्ञा एटा भागवत रही भविष्यवाणी कली जुगरे अनेक अधर्म पुरुष असाधु पुरुष मध्य तांकर निजर इच्छा को पूरण करने पाई तांकर निजर आधिपत्य विस्तार करिवे एवं सेमानक हेतुरु भल लोक माने मध्य सेमाने भूल दिगरे जाई विभिन्न प्रकार विपद घटेइबे तेणुकरी बहुत सावधान होगापाई आमर आगुरी भविष्यवाणी रही अच्छी जे कृष्णकर मुहरे गीता जमी बुझे अर्जुन प्रति से आम भागवत महात्मा भागवत विधि जहाँ रही से सब आमपाई तेणु आम सब बेले सावधान हो किमिति भाव ठीक रास्ता को जीवा सेटा ही आमर सब बेले दरकार काली आमर भगवान आज्ञा सहित आम भेट था से आज्ञा कहते आमे समस्ते यही संसार जहाँ ऋणी हो जाऊँ मु भाविली आज्ञा कौन कहे आमे समस्ते ऋणी हो जाऊँ कौन कहे बहुत बढ़िया कथा कहले जहाँ ठार आम महार्घ रत्न पाइछुँ जार कि मूल्य कल्पना करी हब नहीं केते दाम रे ताकू सीमित करा जाई पारिबो नहीं सही परि दान पाई करी मध्य तांक प्रति आम अकृतज्ञ रहिबा ऋणी नुहे तो आउ कौन भगवान आमको देइछन्ति दुईटा हाथ वाह काम करिबा पई पार्टी तो देले देले अन्य कौन से जीवजंतु को भाषा शिखाई नाहंती आमको जीवटे इमिति जीवटे देइछन्ति जे मोर मनोभाव को मु किमिति प्रकाश करि पारि भाषा रे सेटा मध्य आमको भगवान सही प्रकार व्यवस्था कर देइछन्ति आखि देले देखिबा पई गोड़ देले चालिबा पई मुंड देले बुद्धि ये सब किछि देइछन्ति एटा आज्ञा कि सुंदर भाव में बुझाऊले तांको भली मु कहि पारिबि नाही तथापि पुणी रिपीट हेले मध्य कहूची जे जो भगवान आमको हाथ देले गोड़ देले मुंडटे देकी आमको बुद्धि भरी देले तांको आमे देइछु कोन भगवान आम पाखरे नेबा पई देई नाहंती पैसा रे बिकी नाहंती तार सद व्यवहार करिबा पई देइछंती आमको जदि गोटे टांगिया दिया गला काठ काटिबा पई
कि छुरी दिगला पनीपरिया चकी चकी कर काटापी तार सद्व्यवहार कले आम निश्चय आम धन्यवाद देवा भाई मो पनीपरिया काटिला बेले बहुत कष्ट पाऊली बैगण को मत एमती भर हाथ में चिपुड़ी पथर पटाऊली जमी गोटे छुरी देल कि सुंदर भाव में काटुची धन्य तुम्हें बोली कहीपर सीना से छुरी आम भूसा भूसी हो समस्त एकदम गोटे तांडव रक्तर तांडव खेलईदेवा कहवा ए सला कहीं छुरी देला हो এই ছুরি দেবা লোকর কোন দোষ ছুরি দেবার লোকর দোষ নুহে আজ্ঞা সেই ছুরি को जो माने असद व्यवहार लगेला সেই মানে দোষী আমার সদ্ব্যবহার পাই সে দেইতিলে সার্থকতা পাই দেইতিলে জনে বলে ভিখারি নিজ ভিখারি হিসাবে সে বাগুছি ভাই মো পেটরে দানা ନାହିଁ মতে কিছু খাইବାକୁ দিও ଆମ ହୃଦୟରେ ଦୟାଜାତ ହେଲା आमे तार गरीबता को हटई न पारे सामयिक से चलो बोलिकी आम 100 टंका 200 टंका देदेला किसी समय गला पर आम देखला मन पकईला जनागला जे से जाइए मद भाटे मद पीऊँची एवं विभिन्न प्रकार अकार्य कर लिप्त रही से भिकारी बेश भिक मागुची यहीटा कौन जी दान देले प्रति कौन कृतज्ञता से पैसा मत फेरब 100 टंका देला से भिकारी को भिकारी यार पड़ी आसिक मो खेत में काम कर से दे नहीं तार निजर काम लगे से बंचब बोली से जदि तार से टंका को से जदि ठीक काम लगे था सहीटा है तार से दानर सार्थकता जोटा कि आमको भगवान देते आमको हाथ गोड़ कान मुंड सबकि चलवाई देखो बिना पैसा आमको कि सुंदर वायु अच्छी से वायु को संशोधन करने ठीक करने गछलता अच्छी आम अजथार गछ सब काटिदेवा अम्लजान नष्ट करदे आम कौन से दानर ठीक सार्थकता रखिपारा कि आमको सब प्रकार सुविधा देकर आम भगवान जदि आम जदि ठीक काम लगेगा ताकू चोरी करी नुहे आज्ञा गोड़ कि हाथ एवं परधन को लोभ करने आखि नुहे कि कौन से दुर्गति करी कौन से असत काम करने ये बुद्धि देना सब कथा रही छुरीर मनीष मारिबार शक्ति अच्छी छुरीर आमको सेवार देवार शक्ति अच्छी यही मनीषर मंडल भितर सबकि रही जदि से बुद्धिटा को ठीक दिगरे लगेब से निश्चित भाव में जो जी दान देते से प्रभु भगवान पाखक निश्चय पहुँची पार प्रभु मत आप जन्म देते पृथ्वी रे मत्स्यपुर मोर काम मो सारी से प्रभु मो जी पारी मो चेष्टा करी प्रभु भगवान आमको सादर पुणी तोली ने परवर्ती समय आमर योग्यता को नहीं जहाँ करवा करेंगे किंतु आम जदि कौन सी भूल दिगरे एवं आम जीवन टाक विफल कर देचु ताले अन्य प्रकार हो तेणुक मु गोटे गीत गाँची गाई न जानिले आपण मैंने तार भावटा को नेबे जन भक्त भगवान को कहते से भगवान को कहते हाथ थाई देबा पाई जदि न शिखिसी अरे मागी मागी समयटा सराई देउछि हाथ थाई देबा पाई जदि न शिखिसी मागी मागी समयटा सराई देउछि कहिकी पारिबी मोर कहिकी पारिबी मोर हाथ दुई अच्छी हाथ थाई देबा पाई जदि न शिखिछि हे प्रभु परमेश्वर मत दीटा हाथ देइछंती किंतु मागी मागी जदि मो समय सरई देबी हाथ अच्छी बोली का आगे मुझे कही भी पारि ना मोर हाथ अच्छी बोली कहीदेले जी शुणव भाव ये सालारे हाथ रखी तार हाथटा खाली मागे यार हाथटा खाली मागे या ठारू केमिति बुचुड़ी पलैबा एमिति भाविबे किंतु जदि मो मागी मागी जदि समय न सरई जदि मो ये हाथ दीटा को जदि मो अन्य मान को देवाई शिखी पारि अन्य मान को देवार जदि मोर हाथ अभ्यास थी मोर मुहर कथार अभ्यास थी मोर भजन कीर्तन अभ्यास थी मोर कर्तव्य दरकार थी मोर हाथ अच्छी कहले मोर सार्थकता अरे तार हाथ अच्छी से आमको किसी दब अरे देवार जे कि आनंद बुझी न पारिछि
ଦେବାରେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ବୁଝି ନ ପାରିଛି ନେଇ ନେଇ ନିଜ ପେଟେ ଭରିବା ଜାଣିଛି ସମାଜେ ସେ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି ଦେବାରେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ବୁଝି ନ ପାରିଛି। ଦେବାରେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ବୁଝି ନ ପାରିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ମାଗିବାଟା କେତେ ଭୁଲ ନ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ବୁଝି ଯିଏ ନ ପାରିଛି ତାର ହାତ ଥାଇ ବା ନଥାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବକୁ କିଛି ଦେଇ ସେ ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାନକୁ ଖବରଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ପିଲାଟିଏ କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିଲା ସେ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଚୋଲ ବହୁତ ଆଗର କଥା କିଏ ମୋ ନାଁଟା କହିବ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହଁ ବେଶ ବେଶ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମାଗୁଥିଲା ପଇସା 2 ପଇସା ବାବୁ ପଇସା 2 ପଇସା ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦେ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା ଟଙ୍କାଟିଏ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟିଏ ମୋତେ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମରେ ଲଗାଇବି ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ନେ ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ସେ ଆଗ ସଦ୍ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଲା ସେ କିଛି ଛୋଟିଆ 2 ଟଙ୍କାର କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିଲା ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଲାଭଟା ପାଇଲା ତୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କଲା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କଲା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଲା ଆହୁରି ଦୋକାନଟିଏ ଦେଇଦେଲା ଶେଷରେ ବହୁତ କିଛି ଉପରକୁ ଗଲା। ସେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ତାର ସୁଧ ମୂଳ କ'ଣ ବହୁତ କିଛି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏଇଠି ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି କରିଛି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁସି ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ କିରେ ବାବୁ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛୁ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ବହୁତ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହା ଏଇ 2 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିଛୁ ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଛି ସେ ବିଲକୁଲ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଦେଖି ଦେଉଛୁ ମାଗୁଛି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ତୁମ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ମୋର ମା ମରିଯାଇଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଦମ୍ଭତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବୋଧନା ମାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାନରେ ଗଠିତ ଅଛି ଯଦି କହିବେ ଥାଇ ଚଳା କୁଆଡ଼େ ମାଉଚୁରେ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କିଛି ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଧିକ୍କାର କଥା କହିବେ ସେଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦାନରେ ଯିବ। ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଯିଏ କହି ନ ଶିଖିଛି ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଯିଏ କହି ନ ଶିଖିଛି କଟୁ କଥା କହି ଆନେ ଅପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଜିଭ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଜିଭ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଯିଏ କହି ନ ଶିଖିଛି। बोलिए पूर्णचंद्र प्रभु भगवान की भगवान आमको केड़े सुंदर गोटे मुह देले से मुह मध्य आमर गोटे पाटी देले से पाटी भीतर पुणी गोटे जीभ देले से जीभर कार्य आम शिखा कथा जे से खाद्य को उलट पालट करे से 32टी दांत एपट सेपट हो केचिदेले भी चलता किंतु से कौ केते सावधान अच्छी जीभ परी आम विभिन्न प्रकार प्रलोभित न होई आम सावधान होई आम चल प्रचल होगा कथा एवं जीभर काम है से प्रेमपूर्ण कथा कह सुंदर कथा कह मीठा कथा कह जो कथा द्वारा कि अन्य माने समस्ते खुशी होइजिबे सामान्य कथारे चिड़चिड़ा भाव रखी अन्य मानक दुर्भाग्य प्रकाश करवा ताले आमर जीभर किसी नहीं प्रेमपूर्ण भाषा जी कही न शिखी कटु कथा कही आने अप्रिय होउची
ସାମାନ୍ୟ କଥାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁର୍ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଜୀବର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଜୀବ ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ହେ ଭଗବାନ ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଜୀବର ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। ଜୀବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା। ଭକତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ନୀତି ଯେ ଶୁଣୁଛି, ଭକତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ନୀତି ଯେ ଶୁଣୁଛି, ଭକତିର ଧାର ଯାର ନୟନୁ ବହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି, ଭକତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ନୀତି ଯେ ଶୁଣୁଛି। बोलिए पुण्यचंद्र प्रभु भगवान की। भक्ति पुण्य भजन नीति जे शुणुची, गाइबा लोक नथिले शुणिबा केमिति आज्ञा। जोठी शुणिबा कथा पड़िला निश्चय सेठी गाइबा लोक मते अछंती। भक्तिपूर्ण भजन नीति जे शुणुची, जदि आम भक्तिपूर्ण हृदय रे भक्तिपूर्ण भजन गान करिबा, आमर परिवार समस्त मते शुणिबार सुयोग पाइबे। तेणु आम भक्तिपूर्ण भजन जदि आम गाई पारिबा एवं भक्तिर धार जार नयन बहुची, से गीतर मर्म को बुझीपारे भगवान प्रति भक्ति अर्पण कला बेले आम नयन प्रेमाश्रु झरी उठुब एवं भगवान को आम से प्रेमाश्रु गोधाई दौथबा। भक्तिपूर्ण भजन नीति जे शुणुची, भक्तिर धार जार नयन बहुची, प्रभु दत्त कर्ण नेत्र सार्थक होइची। शुणा जे पाइला तार मध्य कर्णर सार्थकता आसला, जे गाई पारिला तार मुहर मध्य सार्थक आसला। सत्य शिव सुंदर को जे अनुभवी, सत्य शिव सुंदर को जे अनुभवी, चर्म नेत्र धन्य तार प्रभु को देखी, परमेश्वर को हृदय परमेश्वर को हृदय भरी से पारी, सत्य शिव सुंदर को जे अनुभवी। सत्य शिव सुंदर प्रभु भगवान की। सत्य शिव सुंदर को जे अनुभवी, सत्य शिव सुंदर कौन से बसी ना जाकि देखीदेबा, से अनुभव न कले कहीं पाई नहीं। आम समस्त हृदय मध्य सत्य शिव सुंदर विराजमान करिसेंती, से किंतु ताकू बाहर करने को अनुभव करने को हेब। जेते बेले कृष्ण बाल रूप बेले वसुदेव ताकू लुचेबा नौला, सेते बेले उग्रेसन बाट उगाला, सांगे सांगे ऊपर बाणी आसला, ए उग्रेसन मु निजे परा चक्रधर जन्म होती ता कूल तू कहीं बाट उगालुचु, मो कथार बाधा लौचु। उग्रेसन चमकी पड़ा, देखला कुआड़े कहीं ना किए तुम कौच कौटू कौटी से चक्रधर, मु तो आखिरी देखु नहीं। तू छाड़े तुम गोटे दैवी बाणी शुणाऊच मत, कंसर हाबुटे मु पड़े कौन मोर अवस्था हे, छाड़ी नहीं तुमको। किरे उग्रेसन तोर चरम नेत्र तू कौन मत देखिपारू? तोर एडे भाग्य अच्छी, तू आखि बुझिले ध्यान लगेले तोर एकाग्रता जदि अच्छी तो निश्चय देखिपारू। आखि बुझ, यहीटा है आकाशवाणी। से सांगे सांगे आखि बुझीदेला, सतरे सतरे कौन भगवान जन्म नहीं, किंतु निज सम्मुख भगवान अच्छा सागे सांगे शंकर चक्र गदा पद्म समस्त दृश्य देखिक से अभाग होगला, आश्चर्य होगला। सांगे सांगे से तल मुंडिया मारी भगवान को जिते बेले आराधना करुच्ची, सांगे सांगे आखि फिटे देखला बेलू से वसुदेव से ठिया एवं शंखर देखला, शंकर चक्र गदा धरी भगवान बाल रूप। अर्थात भगवान को निजे जदि निष्ठा सहित जदि आम अनुभव न करवा भगवान को पाइपर नहीं। ये समस्ते जहाँ भी अच्छु समस्त हृदय भगवान अच्छा, से कि अनुभव्यर जिनिस। पवन आम देह ये पवन ये उड़ाईदेव सब भांगी भुंगा देव, ये गछ भांगी दे पारे जो पवन, से पवन के हाथ में धरी पारा ना, पवन के दृश्यमान नुहे,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ପବନ ଠାରୁ ଆହୁରି ପତଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରକୁ ଯେ ଅନୁଭବିଛି, ଚର୍ମ ନେତ୍ର ଧନ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ତାର ଏଇ ଚର୍ମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ବରା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦେ, ହେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରି ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ସୁଧୀଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଠି ସୀମିତ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ ହରି ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ହରିଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁ କିଛି ରହିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଆନନ୍ଦେ ଗବାର ହରି बोलिए कृष्णचंद्र प्रभु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज क्या सत्संग की।